Tanzania je parisa mzima mboni mwa kumurika walio Tanzania ile liunde kwenye maelezo ne hapa ilo Tanzania mwanyasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wakawiyenshi wowema wakawiyenshi development ya nyumeni kaondo ya tendelwa ni raisi wa he Tanzania. Donc yabohola wandu wa he commerce uja wandu wa kimsomo uja wandu wa kiunono ritanganya habadzimane maranya wa he Tanzania ribe he mhono watanga sonu mwa dawla ya Tanzania na shimiwa raisi Magufuli ikao alhamdulillah wandungu alilao shaya kabati debordement ila rishia makamu raisi jana satanza masihu hawonesa ukaya dawla ya Tanzania ngwajo wa decrete 2 ikaunge juhenda hata ntihukume na ntano. Donc yabo Magufuli ha incarne ani ha balia mwendo wa nyumeni kao ujana usalama wa he Tanzania ukahale rambi wa ukaya hale kumda kosubuti uro ha busabiliza masihu rambi wa ukaya hale uwizi ukawa mwinji rambi wa ukaya hale baka ndongozi njiza kifujari walillahi alhamdu arirangu rais wa ihaja zendongo hizo usalama wa hema wandu wa Tanzania uja kabati hatamba mushkile tukao yonti wandu wa usikitifu shaya kutuona ukayanga bondongo ikao za nyumeni wala kabati ndu ya josubuti ya gose hatojolo abonga ni mdu ya jole makoti ukaya raisi afu bali hata wandu wa opposition wali lao namna ya utosha he umfariki wa he raisi wa he dawla ya muungano he Tanzania. Ngatoka mwadi bara la Afrika wakati utiromanda mujazinu zejiri haka hoinkarne namna ani kana mwendo boko tofauti baina hema rais hakawira isikao yeujokansi hena mabanu wonti pia hanwe kafenda ina wala wandu boko kwatina man c'est-à-dire da landu wantini yeujo henda he mindu hoshindo ne madali rambiyo ka yeujo henda ni he mindu yeujo henda dukani yo namge rais hende ha hulumkati habali yankodeni ani rais kajabata katafauti baina he rais wa dawla ni maranya wa he Tanzania wa usikitifu mbabano wandu wakabulila wandu kaya rangu Magufuli haja harumwa l'hôpital privé shawajihundu kaya ya la maisha ya hao wakawazingamanya wajihundu kaya ngaenda we hali aladhi wanu wajawa mkazadzina wala wamba ukayao hamba wanu rais Magufuli hamba tinga c'est-à-dire lugha kihao lugha kimanga hamba bulldozer hakaya haja wanu warambiao ze tarehe kao Magufuli hazifanya ze karne zonti pia wa beneficie umwendondo wahe dawla ya Tanzania suma Magufuli bon zenduza hela pitali banu hale jarambi ukaya hale hena mtu yakamwade na yakamwade wa zero ama kanseri hama jao ya mpaka enda l'hôpital privé Magufuli hajaba ukano ima doktori we mawalu harmaze ze l'hôpital privé lazima hu hena mtu yakenale raho l'hôpital public haukaya hawapara wanti pia hajawambia ukana mnambie ze mashini mrumi yao harumaze l'hôpital privé wamwambia ze mashini zurumi wao hamaze l'hôpital privé zombili nkuza hun c'est-à-dire d'abord regency na Aga Magufuli hena l'hôpital ya serikali ya dawla hahulunra Muhammad Azila akwa hulu scanner rinda hena l'hôpital hahulu reanimation hazi triple par rapport nezlo hula halafu wala jundu kaya Tanzania ngotoka ani kabasa tofauti baina l'hôpital ya public na l'hôpital ya privé yani wala ma médecin walo hula wangala wanwe cancer waunda wala walo ikangwa ngalo cancer wala ma médecin wao mkafanya operation wao yachesha mpaka ya consulter ma médecin ikawe corps médical oti pia warenge decision bazima donc itongeza ila unono wa Tanzania ani ngwa apprécier wao hakaka bajaha secret médical ila yahe ya harmazen tizindwa jina mtu njaishando
c'est-à-dire ngabo zembade za kiadi za ukaya kama mwana mtanzani kahenda hamela hospitali publique ya Tanzania bimaana ukaya ya wembe ndu ya kaoliba wonde mna ordonnance ka ondo yafanywa chaze consultation au mathalani ka haja ndu hospitalize ze frais zinji za kila hospitalizila ezinji za duka zila zo zitolwa c'est-à-dire ani mkomori wa hazo ya jiterma panique wamluka ba decrete wa deuil national waele wa ukaya balaze activité pia bananga zibalwa. Donc mimi tika oblige ni jadresa mwa ambassade ya Tanzania ma contact nilo nao ili wajue wasezise wanu Tanzania ili reclarifier suala hiyo wotike munu rido juzisa mrajo tuhende aeroport henda mbwa hukaya mkabati vol kabaja sisa kabaja heza au mrajo hende banki bota asenda luka kwa jabua sha finalement directrice wa Tanzania ha rere message vocal harambia ukaya kabati ndongo za change hena wakati baduka ndongo za change ngazo communiquer d'une manière officielle, c'est-à-dire mkomori wa yeye hazoea jite harumwaju ani hazoea jite harumwa balbala panique shimina jana. Donc chaque réalité kabati banki ya balo kabati aéroport kajabalwa. Par contre directrice hariwone saukaya ikaba ngwa disposition zindwa jinaza he dawla ya Tanzania ngajuza e ma client wahe Tanzania kaundu waladhimu waje Tanzania no waladhimu warejiza ukomoro manu kabati kandani jimli sanambe ukaya banu uyo sisi wandu ndi hemdu yatukana rendez-vous l'hôpital au yatukana ngo muhimu ikauzi jomenyeha kajaroha hondani manu kajaroha hotel istoba kibonze na ushawiri wala matanzania banga buko jindo ndini finalement ndo angala rundu kaya banu ye sharia shahawo shiwe hantsindo hunu hani mduye katwambe politique hunu baha wandu kawo wajisharge ma politicien baha wandu walu harumwa commerce mshakiki shahamdu mshakiki yekaji usagiri yatwamba mfano politique ya mfano politique je noe shahamdu de mshakiki. Donc yabo sisi ngaranyo wandu wafanyozi hazima jirani wa hatu yeze ndongo zo kabjirije finalement wa clarify ukano no tena tukawo yonti nam mbabina mini yondo kaya kwati wenjira na ndwalo Marseille shakwa jamungu zamba hino dimana ukaya ka tunaza njimlise wandwalo hunu mna statistique kara bon mna ndida kara mfanya sisi rikari ka ou évaluer plus à 3000 ani plus à 3000 mano ka wando zivizirabu wando jungo hunu abwe kalendo ambari zivizirabu abwe shivi wango hunu c'est-à-dire wando wajazao hunu walola hunu wabaki hunu walona maadini ya hunu shayaze passage za Tanzania hena usikwirwa oho huja na urwaho henda baho wandu wabakio wenjira hana wandu ka wando wa lwendo za parce que ngo abalia voyage ngo jujundu kaya izoti na 10 millions wala na 20 millions chez izo plus ya 82 milliards dans un an ikao wa Komori ngwazirumi yao harumwe ya Tanzania tikatifanya posto nimeniba ya Facebook harumwe page yangu tifanya na démonstration petite par rapport ya ho wandu ikao ndo l'hôpital tijundu kaya harumwa 500 millions za mapesa za shikomori ani ngazinde lao malapitali harumwa wakati fatra mathalani ya miezi miwili ndugu jundu kaya e kamno ndo azafanya sababu ndugu jundu kaya 500 millions ila déjà ngejo scanner jana plus ya 23 appareils ya réanimation, c'est-à-dire ngeba ndbaka organisation ya hema met aminu kaya ekonomia Komori ijo tishila huno wamwe kanimdia kana banderema ndagudu wakati la mwamba covid isi he rada tangwa fao hena mdia kana mbabu huo na banderema nge Dar es Salaam ba nane ni akana mwana udo Faransa yatukana mdu Komori hambe ha hunu hala Faransa hajahu ekamwe ndo wazao wa nanyasi walo wa diaspora ze effort wazi fanya fomu wandu zao no wandika ondo wa wadunga banu
Mshilio mtukufu. Bose rezo ngiyombi bose awawa nampes amushilio aba oui c'est bon. Shahatundu kaya rambieze famika wandu walonu wandu Tanzania surtout wandu wa jambo la pitali maana wandu waje wafanye msafara wa ontu wajwa wa mitido wa frequent ntujwa wa mahalani wa uramizi wa mahalani wa juu ntujwa etawaliyo sha wandu waje hunwaro maze ngoza kila pitalizino do hambiaze arhamika wandu walio Komori nanu wandu Faransa sadiri wandu wake makini kabati mbandungu tuka wenti jujiri kabana ujiri mashakili kabana inuinti kao wanduwa kaharuma mashaka menji waelewana mkayondo c'est-à-dire mkana kahunda wanduwa tuka ujire volte kana kahunda group watuka fanya manifestation dukana kahunda wanduwa tuka urakiyo wambe mzazeweya tikaye premier ministre na sise madepute na waheze no amani sisira ngujana tahunda leo skitifu hamandao walunu skitifu kaizo sisira jara hunda singa bandu rabira hunu 2008 radi rabira hunu 2018 radi rabira hunu 2019 halafu raja leo 2021 nchu hambi andaba mi hata mimi ngo malani dabani ani nungu fikiru kama tidabula hiyo awamonzo none suka hindi ye wanduzatu ikao duwalu Faransa no Komori hunu yentingi harma amani wanduna wake makini ba ilo wadhi dukaya mzazeola mzaze hatuola salama ngusija ngujuendelea hata 2025 ukaya bala Magufuli hata arudi vote wa 2020 donc awila dingwende si hata 2025 abahia mzaze watu Holanda ina ishama sha mapinduzi sha Tanzania ngwatsingojo continue hata 2025 inshallah. Donc abamfikiru kahama ye jawabu ya hatu ni mazefami za hatu lukawandu wake makini kaba heharirele wao kaba jajiri mandongo ya sabotage wala kaba nabjiri movement ya umenyandongo inshallah wandu wake makini balanti tinti ingehulanda hula hatu ambusinga wandu wajuka wareme balango mawende wareme opareni halafunga watu tukahanza wajordi wabalema zigongo ndi ware wala wakatilandu wa Hebrew hunside hali hiyo hunu wandu tipi ya wasikiti ya mfwa Magufuli ya wandu wajiconcentre haruma mfwa hai wandu wajue suite ya dunga ya he ize projet ka odo Magufuli ya zitianziani il a réseau haïtu alalia kinimi miti ono mipango ya television ya wandu wa opposition no hakika ndu pia ngwa unasikitifu ndamno ngwa unasikitifu wa zamsinadi e wandu wa opposition kabati mbi ajo subtare megelegele parce que hunu bane population wakaruma pambu wakati mwingi donc wari mpumu swafi donc abambo semdu ajo subtare megele wa tele hende harungo wa Magufuli na ya wajibi wa mfuwa hae ngamjuka ya hata television yitu jo sakaje wane maranya waluhu pareni hunu ukaya banu hunu hale hudu kama ndo hatu sadiro hatu kamwele wanro balando kaya ngabo wandu warumao ba wandu warumao wala
yabo wandu zao ngo una access ya prestige ne magara serikali ne jao na mafura na kudozungula na tike. Donc yonde hali hunhwado kahali raguma gufuli haja mshaharo wa hahe wa president hali udoka $15,000 haja ha divisé par 4 ha divisé par 3 yeye hakauliwa $4,000. Donc aboti baika jazia abo shay chantier shay salaires zo chantier pia ha shitianziani à tel point que wala waranyika wakana problem za mizahara wakaurengo hazini du manière clandestin haja sharia ha force sharia shaudafinya mro haziba hata mro hazimu zakafi. Bon hata mro hazimu muzakafi na mhuza msinzi yani wando pia hawatia harumwaye yaho mafanya hazi itongeza wala wandu wao mnunge sukabesho mndu harengwa ende ya duza leso shamnunge suka bala mnunge hazini shijoto wa mndu hazini faute grave chatruka ya mndu ya renga mndu hazini ba mndu ngena humeur na ngena furaha leo ekamdo utakuta sehemu ono kajajibiwa asinye noti je wala mwana mshatu wala ilmarufu wala ya tosinywa noti jau ya tolwa stadiza ndongo hizo kazi jahi ya humu umsajaja tena ukaya doktori ya jesa yanzao mwade ngena haki ya recevoir médecin 3 fois par jour et médecin hala fema infirmier hena 30 minutes ngela demo infirmier comme le hanto l'hôpital hena 30 minutes ngela demo baje infirmier e kaya rangu magufuli haja kaya baje infirmier l'hôpital mathalani babiri uneur kajona infirmier baje dhamana bala hauzi sambilo bahebele mndole ile hambo photographe mndole utolo hazi. Donc manonzo nsoka ya kabati opposition jo subuti ya rongoti wala kabana huja opposition ya jibiwa ni mfu wa Magufuli heze ndongo ikaondo yafanya eshele Ewa. Bon, et Tanzanie en construction, et Tanzanie en chantier. C'est-à-dire karna ujuari compare Tanzania na malama Nairobi, ayo malama Kenya. Ka Kenya wende usoni wakati mwingi. Wanuhunu wakana ye dini ya kihatu. Wala kikwetende ya kauja ya reglemente mbabi ze ndongosha bala hade umsajjande hali umsajja wahe impo ya hula hadi aduka hunu. Donc shaya hunu en construction mdu mwambia ni ndongo nzima naziona na hizo fikiri kwa mtu pia uziona shaka bati ya parofanya mbatabu hisi ya juisa lo pourquoi et quand des pharmacies ti hulu dalao amni kwa resu tsende duka ni ti hulu mbahindu tini kwa resu ba hitunjilaza resu tene lapitali tifanywa analyse tini kwa resu ba hitunanza nifanye mnatabu hisi mtiti bonaja udahoni na hansi resu tunduka hata zila naula embashati wandu wa beseze impôt wa beseze ndongozo ntipia shaya warudi wa centraliser haina mouvement financier wa heheina mlikao ngurengo mapesa amrishiwa ukaya kena machine bokwe machine heze tikende ilawiyo. C'est-à-dire yabo wewe jokolibe impôt wojokolibe TVA wojokole kabati mahalani au dawla ya serikali mru ya nikamnua pesa kodeni hanzamna kartasani kamndu e machine de ilawiyo halafemna machine uwo weyeti mpaka bake mwenje yo charger hena mbabano aliyo waremwela manda walibela mando pareni ngutso imprimer kartasi monika manuka kabata ta mapesa ya tawao parce que bala wewe machine haho hena mdu ngena mu depassi ha yanji yao donc abo mo ntipia ngazi centraliser wao harma machine lo trésor yabo wa TVA wanda hubini abweze impopia ngatsingore ngwa gatsingutirewa à la source. Donc ijunduka ya wahifadhi ya la mapesa wahifadhi zila impôt
wazisisi zonti pia ze taxes douanières shangu yono kakabati mburengo mapesa nkodeni jawo habala henza parce que les mapesa ya sese wakabati trafic ya hizi la machine donc abamondo no sukahiri ye feti ya ka ebanu gitsungu njara moza resuizo nzima de chesi musha he societe shaye ndini yo parce que yo mashi yo ndini nzima etungofanya c'est-à-dire watu na shirika wafanya zile mashini hizo haina duka wa amrishio warumie mashini hiyo wajutokane etat de financier hao shahine bandu johuza ne pendu hula lazima hu ni kwa resuit là yo tunaanza kusoma resuit hunduka ya tous les éléments ngizo bohari bala donc manuka kabata trafic imabeta mluka ila centralisé wa direct au trésor au ministère des finances ou la banque centrale c'est-à-dire on doit contrôler les mouvements za ile mapesa donc akapata mbahindu hata itawao donc awanzo nonso kahindi nizo tunongoza hali zo nongoza nyoni magufuli ya janizo donc tikangana nonso ka ti uyongi wa construction karna ujwari considérer ma Côte d'Ivoire kawala kana ujwari considérer ma Kenya ou bien shanga mdwani ukaya irende ha ukaya ngiyo de plateforme ya commerce ya hezo ni zinu manu kamanzo ni kabo Burundi Rwanda o wandu wado karibu banu wenji ngwatawo hulezindu za Dar es Salaam noti hulezindu za hezi zindu wajina hama Nairobi parce que hunu ye main d'œuvre ngi rahisi abwezindu ngazi huzo rahisi par rapport à hezi nti nyindu wajina ikaondo wa loma jirani wa he Tanzania shamura mkangi harmansi hodi hondawe umbo mustara wana upezo wa machuke tlabe tani ndio leo nze yongione njeshi yando Tanzania ndio sakanyo harma maendeleo kwa kwa na katiano zekana de Kenya kama maendeleo kaya nzia tumebana ndio bana basi ndio wakati kama ni Tanzania enzi yongi yonde mbabe kawandunda wala enzi yonga toko imewaswi ukaya rangudu wakati naona mahala ni hama des ministères de la santé rakana wakati wa covid baloma infirmier wakapsinye risques zontipia baloma sage femme baloma médecin wakapsinye risques zontipia wa affronter hindi wandu wao wakastigmatize wao wenji wasa wakatolo hazini wasa watu renouveler les contrats hao donc abundu amadami sanjwa nambe ukaya enzi yakaitinde ukaya banu mbapare yatilwa pare yatilwa ilaitilwa wakati kao hundwa jina hupu donc abukarnato dwars kenele kiludo vumbwa pare donc ikawa ma construction c'est que wo waji décide mwahamzima hajiranja finance l'hôpital wakati mzima hamba ukayanga ha décide ya towe carrément ye cortège ilo bouchon ilo monziani hafanya nzianku ya birabu hari mwamnji kamili yazungusa ye Dar es Salaam kamili haja na mabisi ya ushinda ya kingi wanadamu walo wanzo wende hazini wanzo wareje donc manuka abamo des solutions izonga zijawa en fonction nindi le fait ya ukaye yewaye hajari ngeze terrain ikao wazungua kanizo wengi wakauzirumia neze pula ikao walandu wakaurumia ya jazi fanyi ukaya zinuza daula au ya zinike mazirika ya shi Dar es Salaam wazijere manuka ya hata za société minière ikao wakanaze contrat hunu zirenuvelewa hata société za kawana etudia hele gashi ze contrat hizo zirenuvelewa za zi formalizewa zani za saya zifutwa kabisa donc parce que hakahele wakaya ye daula ngeladimo wanansi wa Dar es Salaam wa izinga yeye tsambi wa ukaya ikalonda bahan katapronda bahan haparonda Addis Abeba shahamba ukaye kanga mkutano lo Faransa ngabo ambassadeur ulo imo eni ambassadeur lo karibu de représenter Tanzania manu kamsaje jawla wonti pia wa hemi safara ya heze cortège la hadi la hama Nations Unies hama ujauziro donc abamo tono se kahindi yeye haka hajimete harumwe chantier et construction
badala ya ukaya ngamize plus ya 1 miliari ya mapesa afanye fete nationali hamba ukana mdenge mapesa ayo mhule magari ya ubelea usikwa independence rendera abeo mji wa Dar es Salaam kamili no mji wa Dodoma na Zanzibar de mano de mijimihu de mano kaya wajiranje wa mukaya rangulewo urahafu wa mijinu wa Dar es Salaam ngela munjenziani ya kubadala ukimapisa ya affecte nindi ya ule ziri pasha hular de retaji siseri heze hazia kabisa ze cortegizi njizila msajaja mwinji maministri waona nao ze perdiemu madepute wala wadingo hona na heze mafiti ngono zizilwa pia ambo kanga mona nao abangani mwanro hazi hafanya mshahara wa hema depute ukaka batsi ndongoza ukayandwa doja welibwa bari abajandu waja we mro hazi wa serikali ngolibwa mwezi hena usikuji hazini shatu kanga ko session leo adi mabunga ko session maudu bitide mnaza nongozi liyo manuka ikarambangi wa mwashanti ndo kanga bondongozi njibo kozi etilwanziani manyasi karnokto baba kusekari weba no nyuma kumuri mko Tanzania wa ya mahaba wa ya amu ya hikomin muri wa Tanzania mbabi alhamdulillah mbabi alhamdulillah yonko biha sana ma Tanzania urirengando rahna zina dawla zindwa jina zikuba kimu c'est-à-dire siti hamade ma Burundi wala siti hamade ono Marwande ani wono kaya wa Komoriwo wenji wo utanga fumvuku panda mwana haruma holaze hoteli uja ze restaurant uja humunziani so ndo home si ovura wono ka utanga kabisa itena wona roho njema itena wandu wema vanu tengonika bala wa njabana ijo kiriki mbaje mruhu unajia sungu hemrutola wa madanganya chayo ketongezeke ila sura ya shikomori wandu wale miwanio au wandu wambe ukayaba wandu wa pewu au wandu wasi mbabi alhamdulillah ngalishukuru Mwenyezi Mungu kujajo kana problem ya keviza ho hisa no continue d'hôpital de show fanya 20 tumengomiraru wende ho police wende wa rwaki okamuka psahendi ndangule saina woto rekebeshewa za ndongo ntipi azifanywa mano kama usikali umnaanya no jama banga bono kumtojwa banijo kirike banu tukijwa kiri banze famiza hatu za sutunda mama sai bansiru wande ze famiza hatu za kujiri za ehula ukayai mama sai wakatona ba stoza mafuramba bon tu dofema alizi tsunguka yanga wako waloyo Komori bokweza kweli jukiriko bayao ni mama sai ndo kawe nshiho ho milimani hiho ukaona mbazitazi wa mjini shangwa unazitwazi ani hena ndugu twambuka wala wabondelewa wala ndo wasolo hizi donc ya wamzuka wandu wa Dar es Salaam usadiri wandu wa Tanzania wote pia de yori mwambasai ko mkashinda rambo mkomori kashinda rambo Dar es Salaam wandu hakika wandu wa insho harmo mnanya wazakwi wajo warongo wakabati complex kabaja problemu hena mndu jojwa ani hemdo kirimwe mwananya kwa yende namna hizi habari hata ndi manu ka wandu wengi wajazao wanga wandu wengi wala mazamba hunu wa lima onga wandu wa lola hunu wa fanyo hazi hata wandu wafanya sodwiri nga wandu tuna mekanisien tena banu alhamdulillah wa mirani hunu aba zenyumbezi ngizoza banu aba hali wandu duka lote aba wandu wengi wajiri nyumba manano go wengi aku wakajushinda wa kipeze zelote kazushinda zelengo kumuri wa lohunu wabaze nyumba ze appartement za wajiriwa manano go wengi aku mashallah mgujo jelari hasonti pia runde unono rirejeo makazini za henga bwandu ko alhamdulillah bawo amba ukaka iri wabakibanga baze nunguba nusava zunga zikirio kairi hunu rahana hunu ani zero kana Komori kama wafanya maisha yao wengi swap wengi swa ngobo wa maluka ngabandu wabakisha ngabandu boko ngwafanya ya malo tedi ngabandu kao warande masamsari ngwajwa mahanu loze lotedi neze nyumba ziwajirisao ngwasaidia wa Komori yuhazi toujours ngabandu boko ndaizo wizo ngwauna mahala ngwalimao ngwalileo nkuhu ngwandu wengi wa jahunu alhamdulillah zanozao ngazishi wambe ka keriba nurahana bali Anjeshia
no tambiwa ukaya ndaho bini Zanzibar wandu wengi walona maluka tanga walona maluka ya dhahabu amanu kanga wandu manaba labda ndiko wandu watende wendelea haku surtout banu wandu wengi wakana zi commerce za waduka ya Zanzibar waduka Mombasa oui Mombasa ndi hadi hiyo bon shahuno abahanda abokandu abada bandu wa emergeo abandu wandu wajafunwa na commerce watiti wandu wa evoluer donc chamfikiruka hama ihorenda wa iho halna elewa parce que wafanya prospection zinji ngabandu wengi wajafanya prospection zinji abahanga bo wananyasi boko badala ukahale Tanzania ndi adwa jirize meli ye bahizaze koli abahawa kumorindo warenga irede wajirize meli we bahizaze koli za wandu wa e-commerce donc amfikiruka hama ihorenda wa ihohenda ani bake investissement zuka tena parce que hata wiyo sharia shao shobwa entreprise shisahilisha mwanadamu halisi kabaja hava et vient woto connect internet usisi uheza uringe numero ujok tasi unde mahala ni fulani uende hulibi mna sonun titi ya tutimizi même pas 50 euros kumlibi ujaza balaba hanga sana entreprise poshoni wotamba banu wajiri woti ghali ainsi de suite voilà. Oui, alhamdulillah. Ngabo communauté zinji surtout des Somaliens wa kwati wa shash alhamdulillah wo ba investissent dans l'hôtellerie ngabo ma Burundi wananyasi wa karibu yabo ngabo wananyasi wa Rwanda ngabo Chad et puis manabanzenti zozulu hamwe Afrique de l'Est ezinji urumie bahari ya Tanzania c'est-à-dire zintizulo harwe Afrika bala kwa jahaya na bahari donc abwe poru ya hao urumie poru ya Tanzania donc abwa junduka ya inunde cercle de commerce ya hao parce que aboze kaze conteneurs zijanga zijiliao hun Dar es Salaam halafu wakati ula zijoba kulwa yabo zibehwa ndahubi nkadu ya bidi tena dukani mbosheni marhaba handani nyandu kawo ndo mwa behazi anteni hunu ili hiyo ni damna boko wakomori wohelewa ufikiru kabala mathalani kaira isi afu ya wandu pia ngwasao kapitali ani wandu wasi mtsanano bajana na wandu wajagalika ngao mathalani ngao mdadwaza guruweti bala wandu wabali wahezao donc yote dele maza nongozi do hunuze commerce zibulwa kabata ta wandu hena mdungo muno hemingu lilo ani ngonuka eski banondo watuka huja kwa nauri rabala radoka ya bala ndo wado tsinzana asa ndo wado ranezo nonde wandu parce que la iswika jakana tapitie kweli mwidzi hawa wende akujane termi ukahena mdu jwambwa hebi ni wandu mjuka karibu naye na mtumta mapine mumte mdu wandu watulo mdo wararuwane wa wizia Kwa kwa tujue wandu wajohu jangu wajuja na mahakama hamada ila yahula hatu mahakama ya mwana hatu kaikaye mtu mathalani mijinze ujoba kibabo pirizo hata hali shikaye mwana wa fulani hali ila hapu hamdani fulani wandu wajohe nzao wandu wajuhu deklare wana wa tuparama hizi bon izo nsi pia ani yoketi hunu satiri sansuka ya tafauti baina ya hunu na hula lukaya paniki wandu wajitia wandu wadungu jitia hula hunke jahea hunu alhamdulillah ngabo salama na umakinifu ngujo jeli yae amanimi idumu inshallah.
inshallah. wanawashira marhaba miji wakati walikubalia baramu na iko Tanzania ambiwa kumrole ukaya ikumwa kumwa nusu iwalika salamu marhaba miji, jazakumullahu khair.